Okay, so sekarang kita nak masuk kepada find equation of circle when given 3 points on the circle. Okay, so situasi dia macam ni lah. Okay, kita ada circle. Okay, dan atas circle ni ada 3 point. Okay, ikutlah mana-mana kedudukan dia tu. Okay, dan kita nak cari equation lah, equation yang satisfy this condition. So ni adalah dia punya suggested method tu. So boleh baca lah ni just suggestion lah. Okay, so untuk demonstrate step-step ni kita tengok contoh lah, kita tengok example 5 ni. Okay, so example 5, given that a circle passes through those 3 points, 9, -7, -3, -1, 6, 2. Okay, find its general equation. Okay, so situasi dia macam tadi lah, kita ada circle. Okay, dan atas circle ni ada 3 point. Okay, mana kedudukan tu tak kisahlah, ni just kita sketch je lah. Okay, dia ada dekat 9, -7, -3, -1, 6 tu tak tahulah, mungkin sini kot. Ya, agak-agak je lah, ni just sketching je lah tapi situasi dia macam ni lah, kita ada 3 points on this circle. Okay, dan kita nak soalan ni adalah general equation. Okay, so general equation adalah x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, so untuk hasilkan equation of circle for general equation ni, kita kena cari 3 benda lah. Kita kena cari g, kita kena cari f, dan kita kena cari c. Okay, so kalau ada 3 benda ni, kita just substitute je lah masuk ke dalam equation of general equation ni. Okay, so untuk dapatkan GFC ni, okay, cara dia adalah first step. Okay, first step adalah kita akan substitute each point tu masuk ke dalam equation of circle. Okay, dalam equation circle tu lah. Okay, kenapa boleh substitute? Sebab point-point ni dia berada atas line circle tu. Okay, contohnya ni, kalau yang pertama tu kita ada 9, -7 ni. Okay, maksudnya kita akan ganti x equals to 9 dan y equals to -7. Okay, ke dalam sinilah equation, general equation ni. Okay, so dia akan jadi 9 squared plus -7 squared plus 2g times 9 plus 2f times -7 plus c equals to 0. Okay, kenapa boleh ganti? Sebab point tu dia berada atas circle. Okay, kalau point tu tak berada atas circle, kita tak boleh gantilah. Contoh lah, contoh ada point kat luar ni 12, 1 contoh lah. Okay, point ni kita tak boleh ganti dalam equation ni sebab point ni tak berada atas line. Okay, sama jugalah center pun. Center kita tak boleh ganti masuk ke dalam equation of circle ni sebab center dia tak berada atas line tu. Dia ada dalam circle kan, tapi dia tak duduk atas line circle tu. So nak ganti, kena pastikanlah dia memang ada atas line tu ataupun atas circle tu. Okay, so ini kita akan simplify. Okay, so yang ini, yang 2g times 9 ni dia akan jadi 18g minus 14f plus c equals to, okay, yang ni kalau kamu kira dia sama dengan 130, tapi kita bawa ke sebelah kanan lah, so dia jadi minus 130. Okay, nak biar sebelah kiri boleh, tapi biarlah tak sebelah kanan Okay, so ini akan jadi our first equation. Okay, kemudian kita akan buat benda yang sama untuk setiap point tu, ada 3 point kan. So 3 point kita buat benda yang sama lah. Okay, so at -3 -1 pun sama, kita akan ganti masuk dalam general equation. So -3 squared plus -1 squared 2g times -3 2f times -1 plus c equals to 0. And then we simplify, we get -6g minus 2f plus c equals to, yang ini kalau kita kira sama dengan 10.
So pindah sebelah kanan jadi minus 10. Okay, ini second equation. And then for the third point, which is 6, 2. Okay, we also do the same. Okay, we substitute into the general equation tadi. Okay, 6 squared plus 2 squared plus 2g times 6 plus 2f times 2 plus c equals to 0. Okay, so ni akan jadi 12g plus 4f plus c equals to, okay, ni kalau kita kira sama dengan 36 campur 4, 40 So pindah sebelah kanan jadi minus 40. Okay, so we have our third equation. Okay, so kita punya matlamat awal tadi adalah kita nak cari GF dengan C lah. Okay, GFC ni. Okay, so kita punya equation sekarang ni semuanya in term of GF dengan C. So that's mean kalau kita solve this equation simultaneously, bolehlah kita dapatkan nilai GF dengan C tu. Okay, so sini saya sanding balik. Okay, equation tadi 18G minus 14F plus C equals to negative 130. Negative 6G minus 2F plus C equals to negative 10. Okay, yang ketiga tadi 12G plus 4F plus C equals to negative 40. Okay, so kita akan solve simultaneously Okay, buat bersamaan serentak. Cuma mungkin nampak complicated lah kan, sebab we have 3 unknown and we have 3 equations. Okay, walaupun dia 3 unknown, 3 equation, tapi sebenarnya senang je. Sebab kalau kita tengok step equation ni, dia ada plus C. Okay, sama je, semua ada plus C tu. Okay, so kita boleh eliminate C dululah. Okay, cara dia kita boleh ambil mana-mana 2 equation ni, kita tolak je. Okay, so for example, kita boleh ambil 1 minus dengan 2. Okay, so 1 adalah 18G minus 14F plus C equals to negative 130. Tolak dengan second equation, negative 6G minus 2F plus C equals to negative 10. Okay, so tolak lah. So 18G minus mana ni jadi plus lah. So 18 plus 6 jadi 24G. Okay, negative 14 plus 2 jadi negative 12. Okay, C minus C 0. Okay, and negative 130 minus 10 jadi plus 10 So dia jadi negative 120. So kita dapat 24G minus 12F equals to negative 120. Okay, yang ini kita boleh perkecil sebab semuanya adalah faktor 12. Semua kita boleh bahagi dengan 12 lah. So dia jadi 2G minus F equals to negative 10. Okay, so kita dapat satu equation. So kita bagi nama dia equation 4. Okay, sebab yang kita nak buat tu adalah kita nak eliminate C untuk bahagian ni. Okay, tapi satu tak cukup lah. Perlukan satu lagi. So let's say kita boleh ambil equation 2 minus equation 3. Dan mesti libatkan 3 equation lah. Janganlah ambil 1 minus 2, 2 minus 1. Itu benda yang sama je sebenarnya. So kena libatkan lah 3. Okay, kalau nak guna 2 minus 3 boleh guna 3 minus 1 boleh. Ataupun 2 minus 3 minus 2 boleh, mana-mana lah. Asalkan kamu libatkan 3 equation Okay, so untuk 2 is negative 6G minus 2F plus C equals to negative 10. Tolak dengan equation yang ketiga tadi, 12G plus 4F plus C equals to negative 40. Okay, so ni kalau tolak dia akan jadi yang depan ni 18G minus 6F. Okay, C minus C 0. Okay, negative 10 plus 40 jadi 30. Okay, yang ni pun kita boleh kecil lagi. Kita boleh bahagi dengan 6. So, dia jadi negative 3G minus F equals to 5. So, ni equation yang kelima. Okay, so tadi kita ada 3 equation. Tapi dia ada GFC lah. Dia ada 3 unknown. Tapi bila kita tolak 2 equation macam ni, dia dah tukar jadi dia reduce jadi 2 equation. Yang mana 2 equation ni hanya tinggal G dan F saja. Okay, tinggal G dengan F je. Okay, so ni lebih mudah lah. Okay, 2 unknown je yang tinggal. Kita ambil yang equation 4 tadi, 2G
minus 1 equals to negative 10. Okay, so kita solve simultaneously. So ikutlah, nak guna elimination boleh, nak guna substitution boleh. So sini saya guna substitution lah So kita ambil from from 4 tu, kalau kita susun balik kita akan dapat F is equals to 2G plus 10, dan kita boleh substitute benda ni masuk ke dalam equation 5. Okay, so negative 3G minus F is 2G plus 10 equals to 5. Okay, so kalau buka kurungan dia akan jadi negative 3G minus 2G minus 10 equals to 5. So negative 5G equals to 15. Okay, so that's mean G equals to negative 3. Okay, so kita dapat nilai G. So dapat nilai G, bolehlah kita cari nilai F. Kita ganti balik G equals to negative 3 ni masuk ke dalam equation yang keempat tadi. Sebab yang keempat tadi kita dah susun Okay, kita dah susun F. So F equals to 2G which is negative 3 plus 10. So ni sama dengan negative 6 plus 10 which is 4. Okay, so kita dah dapat dua benda daripada tiga yang kita nak cari tu. Kita dah ada G which is negative 3 dan F equals to 4. So sekarang tinggal nak cari C je lah. Okay, so untuk dapatkan C, kita akan ganti G dan F ni ke dalam equation yang ada C. So yang ada C, equation yang awal tadi lah. Yang sama ada 1, 2 ataupun 3 Okay, so kamu boleh ganti kat mana-mana lah. Either first, second or third equation So sini let's say saya ambil, saya ganti masuk ke dalam. Okay, saya masuk ke dalam equation yang pertama. Okay, nak guna kedua pun lagi simple kot oleh yang kedua. Okay, so equation kedua tadi adalah negative 6 times G. So G is negative 3 minus 2F which is 4 plus C equals to negative 10. Okay, so sini jadi 18 minus 8 plus C equals to negative 10. So sini sama dengan 10. So C equals to negative 20. Okay, so lengkap lah semua benda yang kita cari tu. Kita tadi nak cari G, dah dapat negative 3. F pun dah dapat 4 dan C equals to negative 20. Okay, so last kali bila dah ada tiga-tiga benda ni, kita just substitute sajalah masuk ke dalam general equation. So general equation is x squared plus y squared plus 2gx. Okay, g sama dengan negative 3. Okay, plus 2fy, f sama dengan 4. Plus c minus 20 equals to 0. And then kalau simplify yang ini, okay, plus 8y minus 20 equals to 0. Okay, so inilah equation ataupun this is the general equation for the circle, okay, that contain those 3 points tadi. Okay, so itu cara dia lah. Okay, step-step untuk selesaikan kalau nak cari equation of circle when given 3 points. Okay, so soalan kalau exam, dia soalan sama je. Okay, dia akan the same pattern, cuma dia tukar point ni kepada point yang lain. Tapi still ada 3 point lah. Okay, jadi kamu follow je step-step ni. Kaedah ni standard lah. Okay, dia standard sama je untuk semua soalan. Macam ni lah cara nak selesaikan. So saya cuma nak demonstrate lah benda yang kita cari tadi tu. Okay, so tadi kita ada 3 point kan. Jadi kita ada 9, negative 7. Okay, kemudian kita ada satu lagi negative 3, negative 1. Okay, dan yang kedua tadi, yang ketiga 6, 2. Okay, so ni 3 point tadi lah. Okay, yang kita tahu dia duduk atas circle tu. Okay, so kita tadi dah dapat dah dia punya equation tadi, x squared plus y squared minus 6x plus
8y, okay, minus 20 equals to 0. Okay, so boleh nampak yang circle tu memang circle yang kita dapat tu memang tiga-tiga point ni memang ada di atas circle tu lah. Ni. So betul lah apa yang kita cari tu